Cek. Oke. Sip. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang topik-topik gauge teori di elektromagnetisme. Kemarin kita sudah membahas tentang monopol, kemudian suku theta. Sekarang kita akan membahas lanjutan dari kedua hal tersebut, yaitu marriage monopol. Let's continue to explore physics of interface between vacuum, filling Z greater than 0, and topological insulator, filling Z less than 0. Jadi kita masih di material yang kemarin. Here's a fun game to play. Take an electric charge Q and place it in the vacuum at point X equal 0, 0 D. Nah, sekarang kita masih pakai sistem yang kemarin, yaitu vakum dan topological insulator yang ini ya, bisa dibayangkan sendiri. Kemudian kita punya electric charge Q place in the vacuum at point 0, 0 D. Jadi dia di vakum di atas ya. A distance D above a topological insulator. What do the resulting electric and magnetic fields look like? Nah, ya, bagaimana hasil atau apa namanya elektrik, medan listrik dan medan magnet yang dihasilkan oleh sistem yang seperti ini? We can answer this using the continuity condition described above, together with an idea of an image charge. We meet the image charge in the electromagnetism lecture notes when discussing metal. Ya, kalau masih ingat mirage charge atau image charge ini biasanya dipakai, metode ini dipakai untuk sistem kalau ada sebuah muatan, yang muatan itu berada di dekat metal ya, metal. One can also use same trick to describe the electric field in the presence of dielectric, which is closer in spirit to the calculation here. Atau juga triknya juga bisa digunakan untuk mendeskripsikan medan listrik yang ada di, atau yang backgroundnya itu ada di elektriknya, which is closer in spirit to the calculation, yang mirip dengan sistem yang sekarang. Jadi topological insulatornya itu dianggap sebagai dielektrik. As always with the method of image, we need a flash of insight to write down an answer. Or equivalently someone tell us the answer. Ya, jadi ada ansasnya, yaitu berapakah muatan mirage-nya dan juga jarak muatan mirage-nya dari interface kita. Ya, biasanya ansasnya itu kan, kalau misalkan sistemnya itu plata hingga, kemudian di sini ada muatan Ki, berarti platnya, metalnya itu bisa kita anggap nggak ada, tetapi ada muatan minus Ki di sini yang jaraknya juga sama. Atau nanti kalau lingkaran atau sphere nanti beda lagi. Ya, maksudnya yang saya pahami sebagai ansasnya itu. Tapi itu bisa diturunkan sebenarnya. Ini bisa diturunkan dari mana itunya. However, if find a solution that works, then general result but uniqueness of boundary value problems ensure that this is the unique condition. In the present case, the answer is quite cute. We will see that if we sit in a vacuum Z greater than 0, the electric and magnetic field lines are thus due to the original particle at X equal 0, 0 T. Together with a mirror diane sitting at X equal 0, 0 D. With electric and magnetic charge Q prime, G. Jadi kalau kita itu berada di atas
medan listrik dan medan magnet. Karena original particle at ini dan juga ditambah dengan dion yang berada di sini 0,0 minus D, yang dionnya ini punya electric dan magnetic charge Q, G. Bentar. The electric magnetic are thus due to the original particle. Oh, jadi total ini total ya maksudnya. Electric and magnetic field-nya ini total maksudnya. Jadi totalnya itu total dari ini ya, total dari ini yaitu sebuah electric charge, yang electric charge-nya ini ada di sistem kita di mana ada vakum dan juga ada topological insulator, itu ekuivalen dengan sistem yang seperti ini, yaitu original original particle ditambah dengan dion. Kalau Mas ingat, dion itu adalah sebuah partikel yang mempunyai muatan elektrik dan muatan magnetik. Ya, jadi bisa kita bayangkan mirage atau image charge-nya itu jadinya dion gitu. Kalau sistem kita itu ada topological insulator di sini, yang dia deskripsinya seperti yang kemarin. Kemudian kalau kita punya Qi di sini, maka nanti akan ada dion di sini yang menggantikan topological insulatornya. Qi prime, G. Ya, jadi eh, si topological insulatornya bisa kita ganti dengan dionnya itu tadi. Ya, menarik. Meanwhile, if we sit in topological insulator Z equal less than zero, kalau misalkan kita ada di topological insulator yang di bawah, the electric and magnetic field lines are those due to the original particle, now superposed with those arising from a mirror diode with charge Q prime, minus G. Misalkan kita ada di bawah, kita melihatnya dari bawah, maka total dari medan listrik dan medan magnet yang terbentuk karena sistem kita, yaitu sistem electric charge plus topological insulator, itu berasal dari original particle ditambah dengan mirror diode with charge Q prime, minus G, yang berada di tempat yang sama seperti original partikelnya, yaitu 0,0, D. Note that in both case, the diode is a mirage. It sits outside of the region we have access to. Jadi dionnya itu mirage aja ya. Dan dia itu berada di region yang kita nggak punya akses. Maksudnya kalau kita sitting in the vacuum, maka diode-nya in the topological insulator. Kalau kita sitting in the topological insulator, diode-nya ada di vacuum. If we try to reach it by crossing the boundary, it switches the other side. Oh, sangat keren sekali. Maksudnya kalau kita dari vakum ke topological insulator, nanti mirage mirage dayanya itu switch place gitu. Seperti yang sudah dijelaskan di paragraf itu. Nah, ini gambarnya mungkin seperti ini ya. Jadi ini electric charge Q placed near a topological insulator. Kemudian total medan listrik dan medan magnetnya, kalau misalkan kita sitting in the vacuum, maka si topological insulatornya ini bisa kita ganti dengan mirage diode yang seperti ini. Ya, dia merah ini berarti elektrik, kalau biru magnetik ya. Karena dia diode berarti dia menghasilkan elektrik dan magnetic field. Jadi kalau kita sit di vacuum, maka kita melihat mirage diode yang ada di topological insulator. Tapi kalau kita sitting in the topological insulator,
diennya itu berada di tempat yang sama, tapi dia magnetic field-nya minus G, seperti yang sudah dijelaskan tadi. To the resulting electric and magnetic field lines as seen outside, kalau dilihat dari luar, the field lines as seen inside, kalau dilihat dari topological insulator. To see that this is a correct answer, and to compute Q prime and G, we work with the scalar potentials. It's familiar to use the electrostatic equation, nabla cross E equals 0, to write E equal minus nabla phi. The electric potential in the two regions is kita akan bekerja dengan skalar potensial ya, skalar potensial. Kemudian kita juga menggunakan persamaan elektrostatik yang familiar, yaitu nabla cross E sama dengan 0, ini persamaan Maxwell biasa ya. Dan menggunakan ini, kita bisa mendefinisikan bahwa E itu sama dengan minus nabla phi. Jadi kalau E-nya minus nabla phi, kan kalau dari gradient itu 0 ya. Jadi E-nya bisa dituliskan seperti ini. Nah, kemudian potensial listrik dari dua region itu adalah, sebentar ini kita sepertinya sin outside dulu. Jadi ya, jadi ini medan potensial listrik yang berasal dari yang mendeskripsikan gambar dua ini ya. Jadi ini Q, kalau misalkan dia ada di koordinat 0,0, D, maka di sini Z minus D ya, ininya. Kalau misalkan ini Q prime, ini berasal dari potensial listrik dari marriage diennya, yang dia punya koordinat 0,0, minus D. Dan kita melihatnya di Z lebih dari 0. Berarti kita sin outside ya. Maksudnya kita sitting in the outside the topological insulator. Kemudian kalau misalkan kita sitting inside the topological insulator, maka deskripsi akan sistem kita adalah seperti pada gambar 3 ini. Jadi kalau kita sitting inside the topological insulator, Z, yaitu ketika Z-nya kurang dari 0, maka tadi seperti ansasnya itu diennya, mirage diennya ada di tempat yang sama seperti original particle, maka ya potensial listriknya seperti ini. Note that EY equal minus partial Y phi, ini berasal dari sini ya. NEX equal minus partial X phi are both continuous in the interface Z equal 0. Dan ini familiar di elektromagnetika as required by 1.15, dan kita sudah membahasnya di pertemuan kemarin. In contrast, Z will be discontinuous. Ini discontinuous karena ada charge, apa namanya, ada muatan permukaan ya. We'll look at this shortly. For the magnetic field, this one of the few occasions where it's useful to work with the magnetic scalar potential. Nah, ya ini jadi kita bisa mendefinisikan ini, si scalar potensial, elektrik potensialnya itu karena persamaan ini, nabla cross E equal 0. Misalkan ini nggak equal 0, biasanya equal partial B per partial T, maka di sini ada suku minus something ya, dA dt ya. But anyway, sekarang kita juga punya fakta bahwa nabla cross B itu sama dengan 0. Sehingga kita bisa mendefinisikan B itu sebagai minus nabla omega, di mana omeganya kita definisikan sebagai magnetic scalar potensial.
Recall that the warning from earlier lectures, unlike the electric scalar phi, there is nothing fundamental about omega. It is merely a usual computational trick. Ya, jadi ini cuman trik aja ya. Nggak ada kayak makna fisik yang fundamental seperti phi. We then have, dan kita menganggap si omega ini cara ngitungnya sama kayak phi ya, ya karena dia bentuknya sama. Sehingga kalau untuk Z lebih dari 0, berarti kalau kita sitting outside, maka ya kita kayak menghitung potensial listrik dari si magnetic charge-nya G-nya ini, ya nanti hasilnya seperti ini, seperti biasa. Kemudian kalau Z-nya kurang dari 0, berarti kita ada di dalam topological insulator, maka nanti ya mengikuti aja ini jadi minus, minus jangan lupa minus karena tadi ansasnya dia minus. Kemudian ini jadi minus juga karena dia di atas. Note that BZ ini sama ini kebalikannya. BZ equal minus partial Z is continuous across the plane Z equal 0 as required by the condition 1.15. Kita lihat condition 1.15-nya ini ya, kondisi ini ya, kondisi continue dan diskontinuitas elektromagnetic field. Ya, anyway kita punya dua persamaan itu, kemudian dengan menggunakan continue dan syarat continue dan discontinue-nya kita bisa menghitung sesuatu. Let's now look at the discontinuity condition 1.16 from the expression above. We have, kita lihat 1.16 ini ya, n delta D equal 0 atau n cross delta H equal 0. From the expression above, we have dz z equal 0 plus. Jadi D itu epsilon 0 E ya. Ini definisi dari D ini sendiri. Displacement electric field kalau nggak salah. Dan ini kita bisa menghitung seperti biasa EZ-nya dari si phi-nya. Dari ini ya. Jadi kita tinggal masukkan rumus ini saja. Jadi kalau kita tahu phi kan kita bisa tahu E. Nah, sekarang kita ambil untuk yang Z 0 positif. Atau dia di atas berarti ya. Jadi dia limit 0 tapi yang positif. Sehingga kita pakainya yang ini. Nanti tinggal dihitung sendiri. Tinggal di nablakan sendiri. Saya kira tidak susah untuk menghitungnya. Nanti hasilnya seperti ini. Q minus Q prime dan seterusnya. Kemudian untuk yang Z sama dengan 0 negatif, ya sama juga. Kalau mau menghitung EZ-nya mungkin lebih gampang pakai ini ya. Kalau ini kan EY minus partial Y, phi, EX minus partial X phi, berarti EZ-nya minus partial Z phi. Jadi tinggal diturunkan partial terhadap Z saja. Yang ini juga diturunkan partial terhadap Z, jadinya kita punya EZ untuk yang bagian Z kurang dari 0. Tinggal dihitung saja EZ-nya. Nah, tapi juga ada tambahan dari PZ. Kenapa ada tambahan dari PZ? Sebenarnya karena kalau nggak salah di sini ada deh. Nah, sepertinya ini tuh. Jadi D-nya definisinya ini ya. Saya tadi salah berarti. Jadi D definisinya epsilon 0 E plus something. Jadi kalau yang biasa nggak ada polarisasinya itu ini nggak ada ya. Tapi karena kita ada topological insulator, maka ada tambahan suku ini AC theta per pi B
yang dia bekerja sebagai polarisasi. Nah, untuk yang Z lebih dari nol, kenapa di sini nggak ada B-nya? BZ is continuous across the plane Z equals 0, as required by the condition 1.15. B-nya nggak ada di luar ya. Harusnya B-nya ada. Oh, ya. Hmm, sepertinya B-nya hanya ada di luar sini malah. Ikut ke yang atas kita lihat. Jadi terindusnya di luar harusnya. Karena arusnya, si arus yang terinduksinya itu ada di interface ini. Jadi B induksinya ada di luar. Bentar. Ketika Z-nya sama dengan 0 plus, ya coba kita baca dulu aja. Jadi kalau si 0 mas ini kita ada EZ plus ini, ngitungnya juga sama harusnya. Jadi EZ-nya dari ini kita turunkan eh, terhadap Z. Kemudian kalau BZ-nya juga berasal dari ini, kita turunkan terhadap Z juga dengan persamaan yang sama. Nanti dapat ini. Equating this tell us that the magnetic charge on the image diode is. Nah, jadi karena si persamaannya seperti ini ya. N delta D sama dengan nol. Jadi delta D ini D yang nol plus dikurangi dengan D yang nol minus. Sehingga ya bisa kita pahami nanti apa namanya equatingnya ya D dari zero plus disama dengan D dari zero minus. Ya, intinya ini disama dengankan. Nah, kalau ini kita sama dengankan, atau ini memang harus sama, sehingga nanti kita bisa mendapatkan persamaan yang menghubungkan antara Q prime dan Q, yaitu persamaan 1,17. Jadi G-nya sama dengan 2Q prime per alpha si epsilon 0. Jadi magnetic charge dari si diode-nya itu segini. Nah, kemudian kita selain harus menyamakan electric field, kita juga harus menyamakan si magnetic field. Nah, caranya juga sama, kita hitung magnetic displacement-nya menggunakan definisi yang sudah didefinisikan di persamaan ini. Tidak hanya B saja, tapi ada suku karena magnetisasinya yang seperti ini. Jadi untuk yang Z sama dengan 0 plus, oh ya, jadi ini nggak ada magnetisasi atau polarisasinya karena memang kalau di zero plus kan dia di vakum ya. Jadi kalau di vakum kan nggak ada di elektriknya ya berarti suku polarisasi atau magnetisasinya nol. Sedangkan kalau yang di si kalau kita ada di
topological insulator, atau berarti kita berada di dalam dieelektrik, berarti ada suku uh, polarisasinya. Sehingga kita harus menambah suku polarisasi. Dan di sini juga sama, karena kita berada di dalam dieelektrik, berarti kita harus menambah suku magnetisasi. Kalau misalkan kita berada di vakum, maka ya apapun itu magnetisasi. Kalau kita berada di vakum, berarti definisi hanya ya seperti di vakum, atau dianggapnya magnetisasi atau polarisasinya nol kalau di vakum itu. Ya, jadi itu ya alasannya kenapa nggak ada suku tambahannya kalau di 0 plus, tapi ada suku tambahnya kalau di 0 minus. Ya, ini caranya juga sama, nanti bisa nggak susah, harusnya maksudnya tinggal turunan-turunan aja. Cari BX-nya tinggal diturunkan terhadap X, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang ini juga sama, nyari BX dan EX-nya juga kurang lebih sama. Nah, sehingga nanti kalau misalkan kita udah hitung si magnetic field hanya untuk yang zero plus dan zero minus, kemudian kita pakai eh, persamaan ini N cross delta H. N-nya ini berarti Z ya, karena N itu adalah vektor surface. Dan ya vektor surface-nya kan arahnya Z. Berarti N cross delta H tergantung delta H-nya nanti apa, kita lihat dulu. Hanya yang dihitung hanya X ya. Ya berarti nanti hasilnya eh, vektornya Y. But anyway, ini kita equating juga, kita sama dengankan, nanti kita punya persamaan yang menghubungkan antara K prime dan K lagi. Happily we have found solution both 1.15 and 1.16 can be satisfied across the boundary. Uniqueness means that this must be correct solution. As we seen, it involves mirage diane sitting beyond our reach. From 1.17 and 1.18, we learned that the electric and magnetic charge carried by those diane are given by. Jadi dari persamaan ini dan ini, kita bisa menghitung K prime dan G-nya ya, tinggal dipakai aljabar linear biasa. Maka kita nanti bisa dapat K prime-nya ini dan juga G-nya ini. The monopole and diane that arise in the way are mirages. Experimentally, we are in the slightly unusual situation where we can see mirage monopole, but not real monopole. Ya, jadi kalau setupnya seperti itu, maka si K prime dan G-nya dari si mirage diane-nya itu sama dengan ini ya. Alpha square per 4 plus alpha square G, dan 2 alpha per 4 plus alpha square si epsilon 0 G. Kita lanjut ke Witten effect. There is also interesting story to tell about genuine magnetic monopoles. As we now show, the effect of the theta term is to endow the magnetic monopole with an electric charge. This is known as Witten effect. Jadi ada yang namanya Witten effect. Ini dari Edward Witten, dia salah satu prominent mathematical physics di 21st century. It's simplest to frame 20th century. It's simplest to frame the setup first taking a magnetic monopole with magnetic charge G and placing it inside vacuum with theta equals 0. Jadi setup kita sekarang seperti figure 7 ya. Jadi ada magnetic monopole with charge G, placing it inside vacuum with theta equals 0. Jadi tetanya itu kayak dianggap di elektrik gitu. We then surround this with a medium that has theta not equal 0 as shown in the figure. Nah, dan kemudian di sekelilingnya ada ini ya, ada topological insulator.
atau ya theta equal not zero gitu. We know what happened from our discussion above. When the magnetic field crosses the interface where theta changes, it will induce an electric charge. Jadi kemarin kita udah bahas kalau misalkan ada medan B, maka akan dihasilkan akan mengimpulsikan medan E. This charge follow from the first equation in 1.13. Betul. Ya, dari persamaan ini ya. Jadi kalau ada B, maka ada charge density yang terindus. Yaitu dari pembahasan kita kemarin. Yang dari ini. Jadi kalau ada medan B, maka ada medan E yang terinduksi. Intinya begitu. From inside the medium, when theta not equal zero, it looks as if the monopole has electric charge. Jadi kalau inside the medium, when theta not equal zero, jadi kalau inside di sini, maka dia seperti monopol si B-nya ini, magnetic monopolnya ini punya electric charge juga. Jadi karena kalau kita lihat di sini, itu selain ada medan B, ada juga medan E ya. Jadi seolah-olah si magnetic monopolnya ini jadi dion. Kalau kita berada di dalam medium di mana tetanya itu tidak sama dengan 0. Seolah-olah dia punya electric charge Q yang Q-nya sebesar ini. Note, however, that this result is independent of the size of the interior region is where theta equal 0. Jadi ini nggak bergantung dengan seberapa jarak antara ini dan ini. Jarak antara region di mana theta equal 0-nya itu tidak bergantung dengan hal tersebut. We could shrink this region down until it is infinitesimally small. Jadi region di mana theta-nya equal 0 ini bisa kita shrink atau kita kecilkan sampai dia infinitesimally very small. And we still find the monopole has charge key. Dan kalau itu terjadi, kalau misalkan kita sitting in the medium, maka kita melihat monopolnya itu punya muatan listrik Q. The correct interpretation of this is that when theta not equal 0, a monopole is in fact a dion. Jadi ya itu apa namanya interpretasi dari yang sudah dijelaskan. Misalkan kalau kita punya theta equal not equal 0, magnetic monopole itu adalah dion. Dan dion carries electric charge. When the monopole carries the minimum allowed magnetic charge, its electric charge is given by. Jadi kemarin kita sudah membahas yang magnetic charge paling minimum dari suatu magnetic monopole itu ini 2 pi per E, sehingga key yang tercarry oleh magnetic monopole dari Witten effect-nya itu adalah ini. E theta per 2pi. In particular, if we place a magnetic monopole inside the topological insulator, it turns into dion, which carries half of the charge of the electron. Jadi, kalau misalkan tetanya itu sama dengan pi ya, kalau topological insulator kan tadi tetanya sama dengan pi. Jadi kalau tetanya sama dengan pi nanti berarti dia ya coret jadi E per 2. Dionnya itu membawa atau mempunyai muatan listrik sebesar setengah dari muatan listriknya elektron. Note that if we take theta equal to pi, then the electric charge of monopole coincide with that of the electron. Kalau misalkan tetanya 2 pi ya berarti duanya juga kecoret sehingga electric charge dari Witten effect-nya sama dengan electron charge. We can construct a neutral monopole by considering a bound state of the dion plus positron. Jadi kita
bisa mengkonstruksi sebuah monopol netral dengan meninjau sebuah bound state yang terdiri atas dion ditambah dengan positron. Jadi dion itu elektrik dan juga magnetic charge. Kalau positron berarti dia coba kita tulis. Berarti kalau dionnya itu mag, Q, E, G ya. Sedangkan positronnya harusnya minus E aja, koma nol. Ini kalau si tetanya sama dengan 2pi. Kan tadi kalau tetanya sama dengan 2pi, berarti Q-nya sama dengan E ya. Makanya di sini saya tulis E. Sedangkan G-nya ya G. G-nya sama dengan 2pi akar per E itu. Kalau positron kan berarti minus E. Kalau di jumlah berarti dia monopolnya netral. Dalam artian netral ini netral terhadap eh, electric charge aja. However, when theta is not a multiply of 2 pi, all monopoles necessary carry electric charge. Nah, kalau misalkan tetanya itu nggak multiple dari 2 pi, kita nggak bisa mengkonstruksi netral monopol. Sehingga pasti monopolnya itu carry electric charge, karena nggak bisa dinetralkan. One might wonder why we had to introduce the region with theta equals 0 at all. What happen if we simply insist that we place the monopole directly in a system with theta not equal 0? Nah, misalkan kenapa sih kita harus uh, mengenalkan sebuah region di mana tetanya equal 0? Apa akibatnya misalkan kalau kita nggak mengintroduce region itu, maksudnya langsung kita celupkan si electric charge-nya itu langsung di topological insulator atau di area di mana tetanya nggak equal 0. You all can discover the Witten effect, but now you have to be careful about the boundary condition you can place on the gauge field at origin. Kita masih akan tetap dapat Witten effect di mana monopolnya jadi Dian, tapi kita harus hati-hati dengan boundary conditionnya. We will describe this here. We will, however, give a slightly different derivation. Consider once again placing a monopole in a medium with theta equals 0. Misalkan kita menaruh monopol di medium dengan theta equal 0. This time we will very very slowly we increase theta. Nah, sekarang awalnya kita tetanya 0, tapi kemudian tetanya kita naikkan nilainya atau kita ya naikkan nilainya. Don't ask me how, I don't know. Ya, we just imagine it's possible. Ini sangat sangat argumentasi dari seorang teoriwan. Ya dia nggak tahu caranya, tapi intinya kita mengimajinasikan seperti itu terjadi. The second equation in 1.13 contains theta term which tell us that this will be accompanied by a time varying electric field which lies parallel to B. At the end of the process, the final electric field will be ini yang persamaan yang tadi saya tunjukkan ya, semoga masih ingat. Ya intinya electric field yang terindus oleh medan B-nya nanti sama dengan ini. Sama dengan ini. Once again, we learn that the monopole carries an electric charge given by 1.19. Nah, kalau misalkan situasinya seperti ini, maksudnya awalnya tetanya 0. Ini di semua region ya, nggak ada kayak interface yang kayak gini, tapi semua region itu tetanya 0. Tapi habis itu semua region yang tetanya 0 itu kita naikkan nilai tetanya. Nah, sehingga nanti tetap aja terindus E yang ujung-ujungnya juga nilainya sama kayak di sini, dan eh, dan monopolnya juga membawa muatan listrik yang juga ditunjukkan oleh persamaan yang sama kayak tadi.
Jadi sama saja. We'll see various other manifestation of Witten effect as this lecture progress, including in section 2.8.2 for monopole in non-abelian case theories. Dan ya nanti kita juga akan melihat manifestasi dari Witten effect dari berbagai sudut pandangnya. Oke, kita lanjutkan. Why theta is periodic? In classical axion electrodynamics, theta can take any value. Indeed, as we have seen, it is only spatial and temporal variations of theta that play a role. However, the quantum theory theta is a periodic variable. It lies in the charge 0 to 2 pi. This is the real reason why theta was accompanied by the mass of other constant multiplying the action. It is to ensure that the periodicity is something natural. Kayaknya alfanya tadi. The periodicity of theta in electrodynamics is actually very subtle. It hinges on the topology of U1 gauge fields. We'll see that after imposing appropriate boundary condition, S theta can only take values of the form S theta itu aksi dari tetanya ya. Saya juga lupa. Tuliskan ya ini persamaan 1,12. Ya, persamaan yang seperti ini. Dia persamaan yang topological karena dia hanya bergantung dengan boundary condition. Nah, after imposing appropriate boundary condition, S theta can take the value of the form. Dengan boundary condition tertentu, tetanya itu bisa S theta-nya itu akan punya bentuk yang seperti ini ya, H bar theta n, di mana n-nya itu anggota Z. This means that the theta angle contributes to the partition function S. Nah, sehingga kalau misalkan kita hitung eksponensialnya, kan biasanya fungsi partisi itu eksponensial dari aksinya ya. Nanti dia akan bentuknya seperti ini. EIN theta, di mana n besarnya ini anggota bilangan asli, integer. The factor of I here is all important. In Minkowski signature, the action always sits with a factor of I. Nah, kalau di Minkowski ada I-nya ya, nanti kalau Cartesian nggak ada, di Euclidean nggak ada. However, one of the special thing about the theta term is that it has only a single time derivative in the integrand. In effect, which can be traced to the appearance of the epsilon Levisi theta anti-symmetric tensor. This means that the vector of I persists even in Euclidean signature. Oh, saya salah. Jadi I-nya ini tetap ada di Euclidean. Soalnya biasanya nggak ada. Makanya dia garis bawah di sini. Since n is an integer, we see that the value of theta in the partition function is only important modulo 2 pi. Jadi kalau n-nya ini integer, dan karena di sini ada I ya, dan kita ingat apa namanya E something itu adalah fase dengan kalau di bilangan kompleks ya, kan dia berarti fase dari sebuah lingkaran yang jari-jarinya satu. Sehingga dia hanya important di modulo 2 pi. So our task is to show that when evaluated on any field configuration, S theta must take the form 1.20. Jadi S theta-nya itu take the form 1.20. Atau kita ingin menunjukkan bagaimana 1,20 itu terjadi. The sense of the argument follow from the fact that the theta term is a total derivative. Ya, kemarin kita sudah bahas kalau theta termnya itu total derivatif, ya makanya tadi dia hanya bergantung dengan boundary condition karena dia total derivatif. Kalau diintegralkan ya nanti berarti hanya bergantung dengan boundary condition, which shows us that the value of S theta depend only on the boundary condition. Sudah saya jelaskan. To exploit the topology of lurking in the U1 gauge field, we'll work on compact Euclidean spacetime, which we take to be T4. Biar kelihatan topologinya, maka kita bekerja di T4 ya. T4 ini torus.
T cross T cross T cross T atau S1 cross S1 cross S1 cross S1 torus 4 dimensi ya. We'll take each of the circles in the torus to have a D and we'll make life even easier for ourselves by restricting to the special case E equal 0, 0, I and B equal 0, 0, P ya. Karena kita harus mendefinisikan E dan B ya, karena persamaan si S theta itu butuh E dan B ini. Butuh A sih, tapi A kan bisa dihitung kalau kita tahu E dan B. Atau ada bentuk lainnya, oh ini bentuk lainnya dari si S theta ini. E dot B. Jadi kalau mau hitung S theta ya berarti kita harus mendefinisikan E dan B-nya apa. Dan tadi kita pilih E dan B yang gampang. Yaitu E-nya 0, E, B-nya 0, B. The integral that we are interested in is ini, dimana ini T4 ya. Kemudian kita bagi dua, untuk yang E diintegralkannya 0 dan 3, untuk yang B 1 dan 2 dibagi. This still look like it can take any value we like, but we need to recall that E and B are not fundamental fields. There are the gauge field, these are the gauge field mu. Jadi yang fundamental itu A mu ya, E dan B itu nggak fundamental. And this must be well defined on the underlying torus. As we will now show, this puts restriction on the allowed values of E and B. First, we need the following result. When a direction of space, say x1, is periodic with radius r, dan di sini kita semua koordinat kita periodik ya, karena kita bekerja di torus 4 dimensi. Jadi kayak ya, semoga bisa dibayangkan intinya x0, x1, x2, x3, di mana semua x mu-nya ini dia intinya periodik di anggota S1 atau ya anggota S1. Jadi lingkaran, cross lingkaran, cross lingkaran, cross lingkaran 4 kali. And then the constant part of the corresponding gauge field, also known as the zero mode, also becomes periodic with radius. Nah, jadi kalau misalkan kita ada di koordinat yang koordinatnya itu berbentuk lingkaran, maka gauge field kita itu dia juga periodik ya. Dengan periodisitas H bar per ER. This arises because the presence of a circles allow us to do something interesting with the gauge transformation A1 to A1 plus nabla 1 omega. As in section 1.12, we do not insist that omega x is a single value. Instead, we require only E omega per H bar is single value. Since this is what acts on the wave function. This allows us to perform gauge transformation that win around the circle such as omega-nya sama dengan ini. Jadi yang mau dia omongin itu intinya kalau kita ambil omega-nya sama dengan ini, itu si periodisitas karena koordinatnya ini bisa kita pandang sebagai gauge transformation dengan omega-nya yang sama dengan ini. There are sometimes called large gauge transformation, a name which reflects the fact that they cannot be continuously deformed to the identity. Under such gauge transformation, we see that ya persamaan 1.22 kembali. But the field configuration that are related by a gauge transformation are to be viewed as physically equivalent. We learned that the constant part of the gauge. Nah, jadi ini kita bahas di advanced quantum field theory. Kalau ada medan yang dia related by gauge transformation, berarti dia physically equivalent. Jadi kalau ada medan yang dia bisa
eh, yang related by gauge transformation seperti ini, berarti dia physically equivalent. Jadi medan A1 itu physically equivalent dengan medan A1 plus H bar per EA. We learn that the constant part of the gauge field is periodically identified as 1.22 as a climb. Ya ini. Now let's see how this fact restricts the allowed values of the integral 1.21. Nah, sekarang bagaimana ini bisa menyebabkan uh, terrestriknya medan B dan E. Nah, kita ingat si medan B itu bisa kita tuliskan sebagai seperti ini. Parsial 1 A2 dikurangi parsial 2 A1. We can work in the cage where A1 equals 0 so that kita pilih A1-nya sama dengan 0 ya. Sehingga B-nya itu hanya bagian parsial 1 A2. If we want a uniform constant B that we need to write then maka kita harus menuliskan A2 sama dengan sebuah B dan bergantung dengan bergantung linear dengan X1. This is not single value. However, that need not be because we have seen above A2 is actually a periodic variable with periodicity H bar per AR. This means that we are perfectly at liberty to write A2 equal Bx1, but only it has if this has the correct period 1.22. This whole provided P equal H bar n over 2 pi I R square with n equals Z. Jadi A2-nya sama dengan Bx1, but only if this has the correct period 1,22. Jadi dia juga punya period yang sama seperti ini ya. Kalau si A2-nya atau si A-nya itu punya periode yang seperti ini. This holds provided B-nya sama dengan ini. Bentar. A2-nya ini juga period juga ya. Karena di sini kita lihat ini kita menganalisnya baru A1 karena di sini karena X1 periodik maka A1 juga periodik. Nah, X2 juga periodik karena kita bekerja di T4 ya. Sehingga karena X2 periodik maka A2-nya juga periodik dengan periode yang sama harusnya A2 plus R per ER. Hmm, tapi 2pi dan R yang bawah dari mana ya?
Ya, dia bilang address actual periodicity. This means that we are perfectly at liberty to write. Iya. But only if this is the correct period. This hold provided P equal this. Ini kan karena dia punya periodicity ini, berarti kita bisa ngasih N di sini. Makanya di sini ada N. Tapi di sini R-nya 1. Dia beda 2 PR, beda sebanyak keliling dari lingkaran. Ya, tapi saya bisa paham kenapa B-nya ini bergantung dengan N, atau kenapa dia hanya multiply multiple dari sebuah integer, tapi ada konstan 2 PR-nya, saya masih belum paham. Ya, tapi itu hanya konstan sih. Mungkin karena di sini X1-nya jadi bisa dipandang sebagai X1/2 PR gitu. But anyway, ya, kalau misalkan B-nya seperti ini N-nya berasal dari periodisitas dari A2-nya ya. Maka kalau kita integralkan terhadap dx1 dan dx2, di mana dx1 dan dx2 ini eh, dia koordinat yang periodik atau seperti koordinat lingkaran, maka kalau kita integralkan nanti akan ada 2 PR ya. Di sini 2 PR, untuk ini juga 2 PR. Sehingga ini dikali 2 PR kuadrat, maka hasilnya ini. Note that this is the same as the condition of partial integral ds dot b equal g that we derive from the Dirac equation condition 1.3. Ya, ini mirip dengan integral ds dot b. Ini dianggap sebagai S, yang dx1, dx2-nya. Indeed, the derivation above relies on the same kind of arguments that we use when discussing magnetic monopoles. We can apply exact the same argument to the electric field. Nah, sekarang kalau untuk electric field, dan electric field definisinya ini, ya persis sama dengan partial 0, A3 dikurangi partial 3 A0, dan kita ambil A0-nya 0, sehingga E per C-nya hanya bagian ini saja, maaf. Hanya bagian yang depan saja. We can write A3 sama dengan E per C X0 ya, karena persamaan ini, maka kita punya persamaan ini A3 sama dengan E per C X0, which is compatible with the periodicity of A3 only when E per C equal H bar N prime over 2 pi I R square. Oh, karena ini X0-nya periodik juga. Si X0-nya kan ini periodik juga. Oh iya, sepertinya begitu. Jadi E per C-nya kan nanti sama dengan A3 per X0. Nah, si X0-nya ini dia itu juga X0 plus 2 PR. Sedangkan A3-nya ini juga sama dengan A3 plus I something lah. H bar per ER. Nah, jadi kalau ini dikombin maka jadinya seperti ini. Ya, sepertinya begitu. For some n prime is an integer. We find dengan cara yang sama, maka kalau kita integralkan, maka ini jadi 2 PR, ini 2 PR.
Ini juga 2πr kalau diintegralkan full. Karena E-nya ini enggak, E-nya ini hanya konstan ya. E-nya hanya konstan aja. Maka ya totalnya itu 2pi C H bar N prime per E. Before we go on, let me point out something that may be confusing. You might have thought that the relevant equation for E is Gauss law, which given quantization of charge states that integral ds dot E equal E n prime for some n prime in Z. But that's not what we compute in 1.24. Soalnya yang tadi ini itu dia menyamakan persamaan 1,23 dengan kondisi ini ya. Tapi ternyata yang ini itu ternyata enggak. But that's not what we computed in 1.24 because E equals 0,0 E lies parallel to the side of the torus. Dia paralel dengan side of the torus, not perpendicular. Instead, both 1.23 and 1.24 are based of in Hmm, Kalau yang ini, oh ya, kalau di sini B-nya kan kita anggapnya B-nya itu 0,0, B juga ya. Jadi dia ada di X3 ya. Dan dia paralel dengan eh, eh, koordinat 1 dan 2. Oh, salah. Dia perpendicular dengan koordinat 1 dan 2. Sehingga bisa kita pahami sebagai ini. Karena B-nya ini arahnya di X3, sedangkan S-nya ini arahnya di X1 dan X2. Dan kalau kita ingat Maxwell Gauss Law, itu dia B dan S-nya perpendicular atau paralel. Harusnya paralel. Oh, wait. Wait, wait, wait. Oh, saya salah. S-nya ini X3 juga ya, harusnya. Ya, dia benar X1, X2, tapi S-nya itu berasal dari X1 cross X2, jadinya X3. Nah, karena dia paralel, dia hasilnya G. Ya kan, dot produk kan harus paralel, satu sama lain. Jadi S-nya ini berasal dari X1 cross X2. Tapi kalau di sini, intinya nggak sama lah. Maksudnya S-nya di sini itu nggak bisa kita sama dengan kan hasil cross dari ini. Karena X0 cross X3 seems, I don't know what this is. I mean, X0 ini waktunya. Jadi dia nggak bisa disama dengan kan kayak yang ini, persamaan yang ini. Instead, both of 1.23 and 1.24 are based off as an integrating the two form F mu nu over the appropriate P2 for the magnetic field. This coincides with integral ds dot b, which measures the magnetic charge enclosed in the manifold. It does not, however, coincide with integral ds dot e, which measures the electric charge. Untuk magnetic field-nya, it coincides with ds dot b, which measures the magnetic charge enclosed in the manifold. Jadi dia sama dengan integral ds dot b. Tapi it does not, however, coincide with integral ds dot e, which measure the electric charge. Intinya gitu. Armed with 1.23 and 24, we see that at least for this specific example, ini integral totalnya ya tinggal kita kalikan ya. Kalau mau kita hitung si ini, kan kita tadi awalnya mau hitung ini, berarti persamaan 1,23 ini tinggal kita kalikan dengan 1,24 hasilnya. Dan dia punya 4 pi square h bar square cn over e square. Nah, sehingga S
tetanya itu H bar theta N, di mana N-nya ini adalah N prime. Menarik sekali. Kalau masih ingat, S tetanya tadi sama dengan sum konstan dikali dengan ini ya, pokoknya ya. Persamaan 1,12 kalau nggak salah, atau something yang di atas. Nanti dicek. Semoga masih ingat. Ya, intinya S tetanya sama dengan ini. Di mana N-nya sama dengan ini. Jadi tapi ini hanya untuk specific example ya, bukan secara general. The above explanation was rather elaborate. It's pretty straightforward to generalize it to non-constant E and B. Nah, kemudian kalau mau dapat hasil umumnya ya di per umum E dan B-nya nggak dikonstankan, kemudian nggak ada yang nol, dan seterusnya dan seterusnya. If you are mathematically inclined, it is the statement that the second chance number of U1 bundle is integer value. Ya, jadi ini itu sama dengan pernyataan matematis, yaitu second chance number of U1 is integer value. Is actually equal to the product of the two first chance number. Finally, note that although we took Euclidean spacetime to be a torus T4, the end result does not depend on the volume of the torus, which is set by R. Nonetheless, the introduction of the torus was crucial in our argument. We needed the circles of T4 to exploit the fact that the P1, U1, ini homotopi grupnya ya, kalau tidak salah. Itu dari U1, dari circle itu sama dengan Z. We will see another derivation of this when we come discuss the anomaly in section 3.31. Ini bisa dipahami sebagai kalau kamu winding S1, atau kalau ada kayak tali dan lingkaran, nanti talinya bisa ngewind Z kali gitu. Jadi ini itu menghitung seberapa kali talinya itu ngewind atau apa sih, melilit si U1-nya. Oke, kita lanjut di parity, time reversal, and theta equal pi. The theta term does not preserve the same symmetries as the Maxwell term. It is, of course, gauge invariant and Lorentz invariant. Jadi suku tetanya itu tidak nge-preserve simetri yang sama seperti suku pada persamaan Maxwell. Dia tetap gauge invariant dan Lorentz invariant, but it is not invariant under certain discrete symmetry. The discrete symmetries of interest are parity and time reversal invariance T. Jadi paritas dan time reversal. Parity itu nge-flip space. Jadi X jadi minus X. At least this is true in any odd number of spatial dimensions. In an even number of spatial dimension, this is simply a rotation. Jadi kalau even dia rotation, bisa dibayangkan ya, kalau misalkan 2 dimensi, dia kalau semuanya diganti minus, dia jadi kayak rotasi gitu. Meanwhile, as the name suggests, time reversal flips the direction of time. We would like to understand how this act on the electric and magnetic fields. This follow from looking at the Lorentz force law. Misalkan ya kita lihat Lorentz force law. This equation is invariant under neither parity nor time reversal. Nah, Lorentz invariant ini dia nggak invarian terhadap parity atau time reversal. Kalau kita kenakan paritas, maka dia berubah. Sebenarnya karena coba kita lihat. However, it can be made invariant if we simultaneously act on both E and B as. Jadi kalau kena paritas, maka EXT jadi minus E, minus X, T, dan B-nya jadi ini. Sedangkan T-nya dia jadi itu, tapi B-nya jadi minus. We say that E is odd under parity and even under time reversal. P is even under parity and odd under time reversal.
Mungkin bisa dilihat di definisi E dan B-nya ya. Kalau E kan dia sama dengan minus nabla phi minus partial A per partial T. Kalau misalkan X-nya kita flip, maka ini jadi plus karena dari sini harusnya, tapi ini nggak berubah. Apakah A-nya ngeflip juga ya? Kalau B definisinya nabla cross A. Sepertinya A-nya ngeflip juga kalau X-nya kita flip, tapi I don't know why. Oh ya, A-nya ngeflip karena dia vektor. Ya, jadi kalau kena X ini ngasih negatif, kalau kita kena paritas, si nabla jadi negatif, A-nya juga jadi negatif, jadi keseluruhannya positif. Jadi kalau kena paritas dia sama. Kalau kena paritas, nablanya jadi negatif karena dia vektor, si A-nya ini juga jadi negatif karena dia vektor. Sehingga dia jadi negatif. Tapi kalau kena time reversal, si E-nya ini, wait, kalau time reversal, E sama dengan minus nabla V minus partial A per partial T. Kalau kita kasih time reversal, hmm, B-nya dulu deh. Nabla cross A. Oh, berarti A-nya ini juga kalau kena time reversal dia negatif juga. Kalau dia kena time reversal dia negatif, tapi ini tetap karena A-nya ini bergantung dengan T, X, Y, Z harusnya. Di sini juga sama, karena ini kena time reversal, yang bagian ini jadi negatif, tapi ininya juga negatif, jadi keseluruhannya positif, sehingga dia even. Mungkin lebih jelasnya kalau pakai notasi tensor sih mungkin lebih jelas. But anyway, mungkin secara kasarnya seperti itu. Ya intinya tapi E itu odd under parity, even under time reversal, B even under parity, odd under time reversal. As an aside, note that high energy theories usually refers to CP rather than T. Jadi time reversal itu biasanya CP. Here C is charge conjugation which act as C berubah jadi minus E dan C merubah B jadi minus B. Oh ya ya ya. Jadi C itu phi jadi minus phi, A jadi minus A. With the consequence that CP jadinya I jadi I karena P merubah I jadi minus I dan kalau CP-nya kena B dia B jadi minus B karena P itu even. Jadi ya kalau digabung dia jadi seperti ini. Rather like T. Jadi dia sama seperti T. Jadi CP itu sama kayak T. However, there is a difference between the two symmetries. CP is unitary, while T is anti-unitary. Yeah. This means that in general, the theta terms breaks both parity and time reversal
invariance. Jadi theta term itu break parity and time reversal invariance. We say that theta to minus theta under PNT. Jadi theta itu berubah menjadi minus theta under PNT. There are two exceptions. One of this is obvious. When theta is equal to 0, the theory is invariant under this discrete symmetry. However, when theta equal pi, the theory is also invariant. This is because, as we have seen, theta is periodic. So, theta equal pi is the same as theta equal minus pi. Jadi, tetanya itu juga periodik ya. This observation also gives some hints as to why the topological insulator has theta equal pi. Oh, these are materials which are defined to be time reversal invariant. As we have seen, there are two possibilities for the dynamics of such material in fuzzy language. They are said to have Z2 classification. Most materials are boring and have theta equal 0. But some materials have a band structure which is twisted in particular way. This result in theta equal pi. Jadi dia have Z2 classification berarti artinya dia kayak invariant terhadap suatu discrete symmetry yang cuman dua gitu sih. Jadi positif dan negatifnya. Atau hanya ada two possibilities for the dynamics. Nah, dan biasanya material itu tetanya equal 0, but some material have a band structure which is twisted in particular way. This result in theta equal pi. I don't know, I mean the realization of this, apakah ada beneran atau enggak. Tapi sepertinya ada, karena yang tapi itu topological phase matters. Tapi ya mungkin coba nanti dicari apakah ada beneran. Ya, walaupun saya hanya tertarik dengan yang bagian teorinya saja sebenarnya. For the reading, anyone who has spent even the previous time looking into the history of physics will have learned one thing. It's complicated. It's vastly more complicated than the airbrushed version we are fed as students. Jadi kalau biasanya kalau kita sebagai murid atau pelajar itu hanya kita dikasih hasil akhirnya saja, hasil akhir dari riset saja. Padahal biasanya kalau dalam suatu riset itu complicated dalam artian ya mereka bingung karena kan nggak tahu yang mana yang benar dan mana yang salah. Ya dalam in a nutshell itu kayak try and error gitu. Ya dicoba-coba gitu. Maksudnya nggak straightforward lurus tapi kayak nyabang oh ini kayaknya gini tapi di riset yang lain kayaknya nggak gitu tapi yang lebih benar yang kayak gini gitu. Intinya tidak selurus atau sesmooth yang di airbrush version we are fed as student. A fairly decent summary is everyone was confused. Breakthrough are made by accident or for the wrong reason or lie dormant until long after they are rediscovered by someone else. Ya bisa aja breakthrough itu terjadi karena accident atau dia awalnya itu lie dormant until long after someone rediscovered again. Misalkan ya saya menganggap ini kayak trash gitu, tapi ternyata 20 tahun lagi ada orang yang mengambil trash saya dan wow ini sepertinya bagus. Missteps later turn out to be brilliant moves. Ideas held sacred by one generation are viewed as distraction by next. Things become even harder when attempting to assign attribution. The scientific literature alone does not tell the full story. It misses the conference coffee conservation, the petty refinery, the manufacturing for glory. It missed the fact that for most of time, everyone was confused. Ya, intinya most of the time everyone was confused. Gell-Mann, who perhaps did more than anyone to lay the groundwork for particle physics and quantum field theory, captured this in a characteristically rambling manner. My whole life was like that, and I think many people's life are like that. If you generalize my error and the things that I got wrong and the things that I didn't follow up properly and the things that I saw and I did not believe in and the things that I saw and I did not write up, almost always there was some error of level. That is, I know
that a certain thing was right and felt that it was right and it was contradictory to what I was doing. And I could not get used to the idea that some things you have to answer late. You just put them off, but you answer some of the thing now. And the lectures are concerned with the theoretical structure of gauge theories. It is a subject whose history inextricably bound with experimental discovery in particle physics and the development of standard model. Our understanding of gauge theory took place slowly over many decades and involved many hundreds, if not thousands, of physicists. This chapter of these lectures ends with a section in which I offer a broad brush account of this history. It is flawed in place given the choice between accuracy or a good story. I've erred toward a good story ya. Biasanya story yang good itu kayak di make up atau ya ada yang nggak sesuai dengan kenyataan sih, tapi ya dia lebih suka kayak gitu. I have however included reference to the original literature more useful for student. I have also included reference review where a number of topics are treated in much great detail. Gauge symmetry. This lecture are about gauge symmetry, although the use of gauge choice was commonplace among classical physicists. It was viewed as a thread-finding solution to the equation of electromagnetism. It took a surprisingly long time for physicists to appreciate the idea of gauge invariance as an important principle in its own right. Jadi awalnya gauge simetri itu hanya dipandang sebagai a trick of finding solution to the equation of electromagnetism. But decade later, the physicists appreciate the idea of gauge invariance as an important principle in its own right. Fock was first realized in 1926 that the action of gauge symmetry is intrinsically tied to the phase of wave function in quantum mechanics. The credit for viewing gauge symmetry or A invariance as a desirable property of our theories of nature is usually attributed to Weyl. Ya, awalnya Weyl ya. Although, as with many stories in the history of physics, his motivation now seems somewhat misplaced as he tried to prematurely develop a unified theory of gravity and electromagnetism. This approach survives in Weyl invariance enjoyed by the worldsheet and string theory. Yeah. More historically background on the long road of the gauge principle can be found in this literature. Monopole. The Bright Styles Guide for Physics paper include the golden rule, one idea per paper. Ya, biasanya kalau paper itu, walaupun saya juga belum punya, itu kalau di sini bilangnya golden rule-nya itu one idea per paper. Jadi kalau punya banyak idea, mending dijadikan banyak paper. Maksudnya kalau idenya 2 dijadikan 2 paper. Ya, dia di sini bilangnya begitu. Walaupun ya enggak rule yang saklek. Many authors found this, but few found it in a spectacular fashion as Dirac. His 1931 paper, Quantized Singularity in Electromagnetic Field, is primarily about the possibility of magnetic monopoles obeying the quantization condition that now bears his name. But the paper starts by reflecting on the negative energy states predicted by the Dirac equation, which he is confined cannot be proton as he originally suggested. Instead, he argues the negative energy states must be correspond to novel particle equal in mass and electron, but with positive charges. It seems that the Dirac held antimatter and magnetic monopole, but prediction made within a few pages of each other on similar footing. He returned to the subject of monopole only once in 1948, elaborating on the concept of Dirac string, but the spectacular experimental discovery of antimatter in 1932 followed by a long, fruitless wait for the search of monopole, left Dirac disillusioned. 50 years after his first paper, and seemingly unconvinced by theoretical argument like monopole are heavy, he wrote in letter to Salam. Jadi Dirac pernah ngomong ke Salam ya, padahal sepertinya mereka generasi yang berbeda. I'm inclined now to believe that monopole does not exist. So many years have gone by without any encouragement from experimental side. In the intervening years, the experimental situation has not improved, but monopole now sit in the heart of our understanding of quantum field theory. The story took some decades to unfold and only really come to fruition with the discovery by Ed Hoff
and Polyakov of solitons carrying magnetic charge in non-abelian gauge theories. This will be described in section 2.8. As we saw in these lectures, the angular momentum of particle monopole pair has an extra anomalous. This fact was not long ago by Poincaré in the charmingly titled short story Ramakrishna, ya, sepertinya bahasa Prancis. In 1936, the Indian physicist Meghan Saha showed that the quantum version of this observation provides a derivation of the Dirac quantization. This paper is an ambitious but flawed attempt to explain the mass of neutron in terms of monopole, anti-monopole Bohm state, and the argument which it is now remembered is still by a couple of brief sentences. The angular momentum derivation was later discovered by Wilson, prompting an iterated first response from Saha. The implication for the spin statistic of monopole was pointed out in 92, and a more modern text can be found in 137. The extension of Dirac quantization condition to 10 was made by Schwarzinger in 68, while the idea of patching gauge field is due to Wu and Yang. There are many good reviews on magnetic monopole, more detailed the material discussed section from review by Preskill or the book Schiner. More reference are given next section when we discuss ad hoc Polyakov monopole. Yang terakhir, topological insulator. The study of topological insulator started study of plane structure and the way of which they can twist. Menarik. The first example are the TK and an invariant for the integer and quantum Hall effect and the work of Haldane and Chen insulator. Both these were described in the lecture of quantum Hall effect. For this work, Tholes and Haldane were awarded the 2016 Nobel Prize. Ya, ini 2016 Nobel Prize. The possibility that the topologically twisted band structure could exist in 3D material was realized only in 2006. In July of that year, 3 groups posted paper in archive, and in November of the year, Fu and Ken predicted the existence of this phase in number of real materials. Sepertinya menarik. This was quickly confirmed in experiment. The effective field theory of a topological insulator in terms of electrodynamics with theta equal pi was introduced by Qi, Hughes, Zhang. This took the subject away from its lattice underpinning and into the realm of quantum theory. Indeed, Blazek has already discussed a number of properties of electrodynamics in the presence of theta angle, including the Witten effect. The existence of mirror monopole was shown in 166, and the number of further related effects was shown in 55. More detail of topological insulator can be found in the review. This. Yeah. That is the first section of gauge theory, covering topics in electromagnetism. Jadi ini masih awal. Sepertinya ini untuk motivate atau ya untuk memotivasi. Maksudnya kenapa dibutuhkan gauge theory atau hal-hal apa saja yang menarik yang bisa didapatkan atau dipahami dari gauge theory ini. Ya, tadi udah beberapa dibahas seperti yang penting gauge symmetry, monopole, magnetic monopole, topological insulator. Ya, mungkin yang kalau mau doing physics, real physics, mungkin bisa di topological insulator ini. Maksudnya dia teori tapi ada aplikasinya. Sepertinya seperti itu ya. Okay, I think that's all. It's good time to stop. Next session, we will move to section 2 that talk about Yang-Mills theory.